मेरा। सुबह उठने से रात को सोने तक तेरे में ही लगी रहती हूँ। पागल हूँ मैं, पागल हूँ। और तुम तो फोन चला लो, फोन। पूरी बाबे दिया मेर जट डॉट केयर जट डॉट। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই। এটা কি দেখছেন? রাইতের বেলা এটা কি কোনছে মিষ্টি। আজকে কি বার? শুক্রবার। দুপুরে গেছিলাম ভাই, মিষ্টি পাইনি। মনে করেন বের আমি দুলটাই পত্র লইছিলাম। ও মা, মিষ্টি পাইতে যে জুতা হারাই লাইছি। ও না না ভাই, রাইতের বেলা গেছি, কইছিলাম যে আমু না। ওহন যায় দেখি নামাজ পড়ছি ভাই, মিষ্টি লেগিয়া পরে মনা সাধ্যছি। ও মা, মিষ্টি ধরাই দিছে আমারে। এটা কি দেখছেন ভাই? সেই স্বাদ ভাই। আমার মতন মসজিদে যাবেন ভাই, মিষ্টি পাইবেন, না যাবেন মিষ্টি পাইবে না। कि पूछे अगर तुझसे तेरे घर वाले मेरे बारे में तो तू ना कह देना। पूछे अगर तुझसे तेरे घर वाले मेरे बारे में तो तू ना कह देना। और अभी वक्त लगेगा मुझे तेरे काबिल बनने में मेरी जान। अगर कोई अमीर घर का रिश्ता है तेरे लिए तो तू हाँ कह देना।